पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम साई देव। ओम श्री साईराम। आम समस्तଙ୍କ हृदय बास करुथिबा परम कारुणिक परम प्रेममय भगवान श्री सत्य साई दिव्य चरण कमल मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। आज राज्य स्तरीय शुक्रवार सत्संग आम सहित सहबंधित होइथिबा पूज्य राज्य सभापति पूज्य उपराज्य सभापति द्वय राज्यर समस्त कर्मकर्ता समस्त जिला सभापति समस्त गुरुजन मंडली समस्त मातृमंडली राज्यर कोण कोण अनुकोण जोड़ी होइथिबा समस्त कर्मकर्ता समस्त युव शक्ति समस्त भाई भौणी को मो हृदय गभीरतम प्रदेश सप्रेम साईराम। ओ आज दिव्य तथा भव्य कार्यक्रम अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। वृक्षटीए मते करि दियो प्रभु अम्लजान नीति बांटिबी नदीटीए मते करि दियो प्रभु जलधार को मु संचिबी दीपटीए मते करि दियो प्रभु सदा तुम पाखे जलिबी बहीटीए मते करि दियो प्रभु भल कथा मने भांगिबी देवालयटीए करि दियो प्रभु तुम सानिध्य मु पाइबी अंतिम समय आनंद बनरे तुम कृपा लभिबी प्रभु तुमको कृपा लभिबी। साईराम। आम परम सौभाग्य आज आम गहरे छंती आम समस्तंक प्रिय जने दक्ष साई साधक मिष्ट भाषी ज्ञान राइजर अन्यतम बिंधाड़ी राज्य बाहिनी सुधामृतम निर्वाहक डॉक्टर उमाकांत सुबुद्धि भाई भाई को विनम्र अनुरोध करुछि आज प्रारंभिक संभाषण रखा। साईराम भाई। साईराम शुभुची आज्ञा भाई। ओ प्रतिवासाय विद्महे प्रेमरूपाय धीमहि तन्नः साई प्रचोदयात्। सर्वहृदयवासी सर्वंतर्यामी भगवान श्री सत्य साई बाबा पाद पद्म सभक्ति प्रणाम। सत्संग उपस्थित राज्य सभापति समस्त कर्मकर्ता साई सेवक साधक अति प्रिय भाई भौणी समस्त को सप्रेम साईराम। आम जीवन विभिन्न सोपान थाऊ बा अवस्था थाऊ विभिन्न वृत्ति थाऊ यह एक कर्ममय दिन हो बा एक छुट्टी दिन थाऊ दिनटी को पवित्र और आनंदमय करने पाई साधना आवश्यक। ये आध्यात्मिक साधना आम दिन को जीवन को पवित्र करे आनंद प्रदान करे। यदि हम प्रत्येक मुहूर्त भगवान को वार्ता को पालन करिबा भगवान वार्ता को श्रवण करिबा नाम स्मरण करिबा तेबे ही आम दिन पवित्र हेबो एवं प्रत्येक दिन पवित्र करने समय आम जीवन टू ही हम पवित्र करवा। आज आदर्श साई सेवक साधक विषय आलोचना पूज्य अम्य भाई करेंगे। भगवान प्रार्थना करी मु भगवान को दिव्य संभाषण प्रथम भाग ये आदर्श विषय भगवान जहाँ कहते ये पढ़ुली एवं मनोनिवेश करुली हठात मनरे भगवान चिंता देले गोटे कथा मन पड़ा। बहुत वर्ष पूर्व महात्मा गांधी को जड़े साधक पचारे आपण महात्मा आपण कहतु आर यू परफेक्ट एवं गांधीजी उत्तर थिला
I do not know I am perfect or not, but I am sure I am in the path of perfection. এই ଉତ୍ତରଟି ସେ ସାଧକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା କି এই path of perfection ରହିବା ଏକ ଉତ୍କର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଅଭିପ୍ରେତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧନାମୟ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ସେ ହିଁ ମହାତ୍ମା। ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସାଇ ସାଧକ କି ସେବକ, ଆମର ସେମିତି ଉତ୍ତର ଆସୁ ଯେ we are in the path of spiritual sadhana and selfless service। ଆମେ ସେ ବାଟରେ ଅଛୁ ତ, ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆଗକୁ ନବ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡକୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥିର କରିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ପରି ବା ସୂଚି ଚୁମ୍ବକ ପରି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦେଖାଏ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ହିଁ। ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉତ୍ସାହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ। এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ଏବଂ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରିବାରେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନଙ୍କରେ ଇସିଏଫ ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ କଥା କୁହାହଉଛି, ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେତେ ବଡ, ସେମିତି ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇସିଏଫ ଇ ଏଫର୍ଟସ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି, ସି କରେଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଫେଥ ବିଶ୍ୱାସ। এই ଉତ୍ସାହରେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଭଗବତ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା, ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସକାଳୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି। ଭଗବାନ ଅନ୍ୟତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 4ଟି ଦିନ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଏଇ 4ଟି ଦିନ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ। ପ୍ରଥମଟି ଯୋଉଦିନ ଭକ୍ତ ସମାବେଶ, ଆମେ ଯେମିତି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଯୋଉ ସମାବେଶ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ, ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ସମାବେଶ। ପ୍ରଶାନ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ଭକ୍ତ ସମାବେଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ ପ୍ରଶାନ୍ତିର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଉଦିନ ନାରାୟଣ ସେବା ଆମେ କରୁ, ଅଭୁକ୍ତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉ, ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ। ତୃତୀୟରେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ଅବତାରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବାନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆମର ଭଗବତ ଦର୍ଶନରୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ, ଯୋଉଦିନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦୟ ହେଲା, ତା ଆଉ ଗୋଟି ପବିତ୍ର ଦିନ। ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗେ ବିବେକ ନ ଆଇ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ହବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦୟ ହଉ, ଏବଂ ବିବେକ ଉଦୟ ହୋଇ ବିବେକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରୁ। ତ ପ୍ରଥମଟି ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଉତ୍ସାହ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ। ଏ ଉତ୍ସାହ ଏତେ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର ଯେ କିଛି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏ ଉତ୍ସାହ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ଆଡେଇ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆମର ଆଉ କେହି ଜଣେ ରୋଲ ମଡେଲ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ଆମେ ଖୋଜିବାନି। ଭଗବାନ ବାବା ଏକ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଉଠିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, କେମିତି ବସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଭଗବାନ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ରାତିରେ କେମିତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅନେକ ପତ୍ରରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମ ଜୀବନ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ ତାର ଗୋଟେ ମାପକାଠି ମାନଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ହବା। ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବା ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କରି ଦେଇଥିବା ସାଧନାକୁ, ନବବିଧ ଆଚରଣ ବିଧି ହଉ, ଦୈବିତ୍ର ଉନ୍ମୂଳନ ପାଇଁ 10 ବିଧ ମାର୍ଗ ହଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ହଉ, ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଯେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଏ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନ କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସାଇ ସେବକ ହଉ ବା ହଉ, ହବା ପାଇଁ
ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧନା କରୁଛୁ, ଏଇ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ବଳବତ୍ତର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଆଗରୁ କେବେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଆଲାଇନ୍ ଆୱାର ପର୍ସନାଲ କ୍ଲକ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତି କ୍ଲକ୍। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସହିତ କରିବା। ସକାଳ 5:10 ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଓଙ୍କାର ହୁଏ। ଆମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ 5:10 ସେ 5:10 ବାଜିଲେ ଆପଣା ଛା ଆମେ ବେଡରେ ଥିଲେ, ଉଠି ସାରିଥିଲେ, 5:10 ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଓଙ୍କାର ମହଲରେ ଓଙ୍କାରମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବସି ସାରିଥିବେ ଏବଂ ଓଙ୍କାରମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଓଙ୍କାରମ ସରିଲା ପରେ 10 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କରା ହୁଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଜପ ଧ୍ୟାନ ବିନା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପରେ ସୁପ୍ରଭାତମ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ହୁଏ, ଆମେ ସେମିତି କରିବା। ଏବଂ ଯୋଉ ସମିତିରେ ଆମ 4:30 ବା 5ଟା ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମିତିରେ ସେଇ ସମୟରେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଯୋଉ ଆମର ଯାହା ସାଧନା କରୁଛେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରେ ସେ କଥା କହୁଛି। 5:10 ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କରୁ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଯାଉ, ସେଠି ବସି ଆପଣ ଚିନ୍ହିବେ। 8ଟା ବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ବେଦମ ହୁଏ, 9ଟା ବେଳେ ଭଜନ ହୁଏ, 9:30ରେ ଆରତି ହୁଏ। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ପୂଜା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସମୟକ୍ରମେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି 6ଟା 6:05 ବା 6:10 15 ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ହଉଛି, ଆମେ ସେମିତି ସେଇ ସମୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ 6ଟା, ସକାଳ 6, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଭଗବାନ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ। ସକାଳ 6ଟା ବେଳକୁ ଆମର ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ପାଖାପାଖି ଜଜର ମନ୍ଦିରକୁ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରୁଥିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଳମ୍ବରେ ଆରତୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଏ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ଆମେ ବ୍ରଶ କରୁନଥିବା, ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଅଲଗା କାମରେ ନଥିବା ବା ଆମେ ଶୋଇଥିବା, ସନ୍ଧି ସମୟ ସକାଳ 6 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବତ ସନ୍ନିଧିରେ, ଅର୍ଥ 5:45ରୁ 6:15 ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଅଛି ସେମାନେ 5:30ରୁ 6:30 ଏକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧନାରେ ଆମେ ବ୍ରତୀ ରହିବା। ତେବେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଭଗବାନ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ବଡ ଭାଇ ଅମୟ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ, ଏ ଆଦର୍ଶ ସାଇ ସେବକ ସାଇ ସାଧକ ହବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବାଣୀକୁ ଭାଇନା ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଟିପି ରଖିବା ଯେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ ତାକୁ କରିଚାଲିବା। ଯାହା କରିପାରୁନେ, ଆଜି ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ କହିଁ ଆଜି ରାତିଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସକାଳ ଆମ ଆରମ୍ଭ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ, ରାତ୍ରି ଶୟନ କରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାରେ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ମଉସା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିଛି ସମୟ କଟେଇଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସାଇ ସେବକ ସାଧକରେ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ସାଇରାମ। ସାଇରାମ ଭାଇ, ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ। ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯାକ ଆମକୁ କହିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଦ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉ। ସାଇରାମ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଡେ ୱିଥ୍ ଲଭ୍, ଫିଲ୍ ଦ ଡେ ୱିଥ୍ ଲଭ୍, ଏଣ୍ଡ ଦ ଡେ ୱିଥ୍ ଲଭ୍। ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମତେ ଦେଖିପାରୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଲୋକ ମୁଁ। ତୁମେ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ମୁଁ। ତୁମେ ମତେ ଜାଣିପାରୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସତ୍ୟ ମୁଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ, ସେ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ସାଇ ସାଧକ। ପୁଣି ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଓଠ ଅପେକ୍ଷା ସେବା କରୁଥିବା ହାତ ମହା। ଯିଏ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେବାରେ ମନୋଯୋଗ ଦିଏ, ମୋ ଅଭୟ ହସ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଉପରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉ ବୋଲି ଭଗବାନ କହନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା, କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ। ସାଇରାମ। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୟକାନନ୍ଦ ମହୋଦୟ, ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯୁବଶକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଛକି ରହନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱୀ ସମ୍ଭାଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭାଇଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ
ଆଦର୍ଶ ସାଇ ସାଧକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସାଇରାମ ଭାଇ। ओम श्री साईराम। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम साई देवी। मोर प्रिय भगवान बाबा, आज संध्यार एही पवित्र कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त सम्मानस्पद गुरुजन मानंकु मोर भूमिष्ठ प्रणाम। ओडिशार विभिन्न समिति भजन मंडली विभिन्न साई केन्द्र मानंकुर जोग देथिबा मोर प्रिय भाई भौणी माने समस्तंकु मोर हृदय भरा साईराम। आजिर जो विषय वस्तुटी अछि आदर्श साई साधक। साधक शब्दटी आध्यात्मिकतार साधना क्षेत्र रे एक गुरुत्वपूर्ण शब्द एवं ता पूर्वर जेतेबेले आदर्श शब्दटी लगी जाए तार गुरुत्व आहुरी बढ़ी जाए। साधक एवं आदर्श साधक यार गुरुत्व एते मात्रा रे बढ़ी जाए ताकू आम समस्त को टिके भल भाव हृदयंगम करने को पड़े। प्रकृत रे आमर परिचय कौन? आमे प्रकृत रे साधक कि आमे प्रकृत रे सेवक कि आमे प्रकृत रे साई भक्त साई आश्रित? विभिन्न समय रे विभिन्न कथा आमे कहू। प्रकृत रे आमे कौन? भगवान थरे तांकर गोटे इम्पाला गाड़ी थिला, कार गोटे नाली रंगर गोटे इम्पाला कार थिला। से थरे प्रशांत नीलम बाहरे गोटे पार्वत्य अंचल भितर थिले एवं से हठात कहले मु टिके आज ड्राइविंग करिवि। तांकर टिके ड्राइविंग करबा को मन हला एवं प्रोफेसर कस्तूरी सांगरे थांती आउ केते जण भक्त थांती। भगवान निजे कार ड्राइविंग कले। पाख सीट रे प्रोफेसर कस्तूरी बसी थांती, पछरे दुई जण भक्त बसी थांती। भगवान से स्टाइलिस्टिक कार जो इम्पाला गाड़ी टी को धरी गोटे पहाड़ ऊपर को चढ़ीबा को लागिले। हठात अधा बाट चढ़ी पहाड़िया रास्ता, तीख रास्ता। हठात अधा बाटर हेइचंती गाड़ी रो स्टार्ट बंद हो गला एवं जेते चेष्टा कले गाड़ी जेहेतु स्टार्ट बंद हो गला ऊपर को उठिला नहीं। सेते बेलको भक्त माने पाखरे बसिथिबा भक्त माने साईराम साईराम मन मन डाकिलेनी। देहरु झाल फाल बोही गलानी समस्तंकर। समस्त एका लय स्वामी को मुह को चाहिंचंती। ये सबू विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड घटुची। पहाड़िया रास्ता, तीख रास्ता, हठात ड्राइव स्टार्ट बंद हो जिबा एवं गाड़ी अटकी जिबा। भगवान निजे पुणी ड्राइवर सीट रे अछंती। समस्तंक पार्टी तो साईराम साईराम अच्छी किंतु देहरु झाल फाल बोही जाउची। अति विकल ही समस्ते बाबा को मुह को चाहिंचंती। बाबा को मुहरे गोटे स्मित हास्य खेली जाइची एवं से धीरे धीरे गाड़ी टी जेतेबेले पछुकू गड़ीबा को आरंभ करिची। एपरि भाबरे से भगवान ड्राइव स्टीयरिंग टाकू कंट्रोल करूचंती
से तीख रास्तार गाड़ी जेतेबेले पछकु 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 गड़ुची बड़ा स्मूथली ए गाड़ी को से स्टीयरिंग को कंट्रोल करी गाड़ी को से धीरे 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 तल पर्यंत नहीं आसुचंती जेतेबेले तले आसी गाड़ी पहुंची जाइची समस्ते गोटे दीर्घ श्वास छाड़ी सबु भक्त माने टिके आश्वस्त होइचंती निज देहरु झाल फाल पोछि दौचंती एवं प्रथम से माने लक्ष्य करचंती स्वामी को मुहरे जो स्मित हास्य थिला शेष पर्यंत से स्मित हास्य तांको मुहरे रहिची एवं से केवल गोटे काम करचंती स्टीयरिंग टाकू एभली भाबरे कंट्रोल करूचंती जहार फल स्वरूप गाड़ी से गड़ाणी रास्ता रे स्मूथली गड़ी गड़ी आसी पहाड़र पाद देश पहुंची जाइए विदाउट एनी एडवर्सिटीज विदाउट एनी एक्सीडेंट और जहाँ आपण माने कहि पारंती एवं गाड़ी रू ओल्हेला परे भगवान समस्त को कहउचंती जे देख मु किछि करिनी मु केवल स्टीयरिंग टाकू प्रॉपरली कंट्रोल करिछि विथ ऑल पेशेंस जेतेबेले जीवन रे एडवर्सिटी आसे सेतेबेले मु व्यतिव्यस्त हो जाए नहीं तुमे माने व्यतिव्यस्त होइछ तुम मानक देहरु झाल बोही जाइछि तुमे माने पाटरे सिना साईराम कहूच किंतु मन भितर भयभीत हो जाइथिलो किछि घटना घटी पारे तुम मानकर से विश्वास टिके दोहली जाइथिला जे भगवान निजे ड्राइवर सीट रे अछंती किछि हबो नाही जदि एई विश्वास दृढ़ थांता तुम देहरु हुए तो झाल बाहरी न थांता मो मुहरे जेपरि स्मित हास्य तुम मुहरे सेपरि स्मित हास्य थांता किंतु से सबु परिलक्षित हला नाही जीवनर अंका बंका रास्ता रे एई भली अवस्थार सम्मुखीन आमे दिने ना दिने हब एवं आम जीवन भितर अनेक थर एई भली अवस्था आम समस्तक जीवन भितर आसी पारे सेठी केवल आमको बैलेंस को एभली भाबरे मेंटेन करबा को पड़िबो आम जो जो सबु एडवर्सिटी समय रे हाउ टू मेंटेन दैट मेंटल ट्रैंक्विलिटी भगवान कहउचंती ताको साधना कहंती साधक जने सेतिक बेले हेई परिबो जे जीवनर सबु एडवर्सिटी मध्य रे से मानसिक स्थिरता टाको बजाय रखि पारुथिबो कीपिंग कंप्लीट फेथ ऑन गॉड भगवान को ऊपर संपूर्ण आस्था रखी मानसिक संतुलन को बजाय रखिबा होची साधना अनेक समय रे आम जीवन रे संभावना आसे साधनार पथरे आमे जेतेबेले आगु को जाऊ ऊपर को जाऊ देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट वी मे कम डाउन आगु को जीवा समय रे समस्त प्रकार संभावना थाए कौनसी ना कौनसी समय हुए तो आमे तल को आसी जाई पारू सही समय रे मानसिक संतुलन एवं भगवान को ऊपर पूर्ण आस्था ए दुईटी जदि आमे बजाय रखि पारिले ताहले आमे जदि साधनार किछि मापकाठी थाए भगवान से दिन कहले ए दुईटी होछि साधनार मापकाठी तो साधक बोली निजको जेतेबेले आमे परिचय दउचे जीवनर सबु समय रे सेथिपाई भगवान कहले जेतेबेले तांको मिशन स्टेटमेंट जेतेबेले डिक्लेयर करले तांको 21 वर्ष बयस हितला 1947 मसिया रे भाई को पाखक जो चिट्ठी लिखिले सेतेबेले भगवान से दिन ही कहिथिले आई हैव माय ओन डेफिनेशन ऑफ डिवोशन those devoted to me should treat joy and grief with equal fortitude भगवान से दिन जो केतुटी गुरुत्वपूर्ण कथा कहिथिले ता भितरे गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण गोटे साधनार विशेष अंग से दिन भगवान आमको बतैथिले दोज डिवोटेड टू मी जो माने निजको भक्त बोली कहिबे जो माने निजको साधक बोली कहिबे
भगवान कहले दे शुड ट्रीट जॉय एंड ग्रीफ विथ इक्वल फोर्टिट्यूड। से होची भक्तर लक्षण, से होची साधकर लक्षण। सो वर्तमान आमे निजे निजको प्रश्न करिवार आवश्यकता अछि। प्रकृत रे आमे कोठी अच्छे, आमर प्रकृत परिचय कौन? आदर्श साई साधक बा आदर्श साई सेवक बा आदर्श साई भक्त शिष्य तो केबे भी आमे कहि परिबानी। शिरडी बाबा कहले यू आर ऑल माय डिवोटीज, तुमे समस्त होचो मोर भक्त। मु गोटे शिष्य खोजुची, गोटे शिष्य पाउनी। जेतेबेले बाबा को पचरा गला भक्त और शिष्य भितर तफात कौन बोली, सेतेबेले बाबा कहले शिष्य होची गुरुंकर बिल्कुल प्रतिरूप। जेमती गोटे वस्तुर गोटे प्रतिबिंब थाए, प्रतिबिंब एवं से वस्तु पूरा एकापरी, वस्तुटी जेमती प्रतिबिंबटी सेमती। सो शिष्य गुरुंकर रिफ्लेक्शन, गुरुंकर प्रतिबिंब। गुरु जहा शिष्य 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 एग्जैक्ट रिप्लिका हवा दरकार गुरुंकर, ताहले जाय से शिष्य हे परियो। तो मु शिष्य खोजिकरी सेमती पाउनी। यू ऑल आर माय डिवोटीज, तुमे समस्त मोर भक्त। सेतेबेले सामा भगवान को पाद पद्म रे लोटी पड़थिला जे मु कोन तमर शिष्य नुहे। सेतेबेले बाबा ताको उठेले एवं कोलाग्रत करथिले, कोळई देथिले। सेतेबेले सामा आगरे बाबा कन्फेस करथिले, हां तू ही मोर शिष्य। तो एई जो उपाधि सबु आमे निज पई बाछुचे, शिष्य भक्त साधक सेवक इत्यादि, ये सबु गुड़िक आम पई केते दूर प्रयोज्य सेटा को आमे टिके सेल्फ एनालिसिस करिवार। सेथि पई भक्त पई बा साधकंक पई बा सेवकंक पई गोटे आध्यात्मिकतार अग्रगति को मापिबा पई भगवान आमको सेल्फ ऑडिट कथा कहचंती। आदर्श साई सेवक बा साई भक्त बा साई साधक आमे सेतिकी बेले ही परिबा जेतेबेले प्रत्येक दिन आमे सेल्फ ऑडिट करूथिबा। सो एटा होची एक नंबर मंत्र आम पई। आमे जो माने न करूचे अंतत पक्षे आज ठारू सेल्फ ऑडिट निहाती करिवार आवश्यकता अछि, जहाको आत्म समीक्षा बोली कहा जाए। प्रकृत रे मु आज केते पर्यंत जाईची ए आध्यात्मिकतार साधना क्षेत्र रे, मु केते दूर आगु को जाईची। सेति भगवान आमको आध्यात्मिक दिन लिपि देइचंती। ए वर्षर जो जातीय सम्मेलन हला प्रशांति नीलम रे, आमर राज्य रे मध्य 2 दिन धरी राज्य कर्मकर्ता मानकर बैठक हेतिला। तेतिरे गुरुत्वर सह ए प्रसंग ऊपर आलोचना हेची। ओडिसार समस्त साई आश्रित माने निजे निजर अग्रगति को केते दूर आमे साधना रे आगु को जाउचे मापिबा पई आध्यात्मिक दिनलिपि निश्चित भाव रे व्यवहार करिवे एवं से हमको हमर आत्म विश्लेषण रे सहाय्य करिवो। सो आम साधनार मापकाठी हिसाब रे ये होची एक नंबर। आमे जेतोले आदर्श कथा कहूचे तो एक नंबर रे आसीबो आमे केते दूर आत्म समीक्षा करूचे निजको निजे, आमे को जगह रे अच्छे एवं से आत्म समीक्षा करिबा पई गोटे प्रकृष्ट माध्यम होचे हमर आध्यात्मिक दिनलिपि। आमे जदि ताकू सठिक भाव रे आध्यात्मिक दिनलिपि के आमे व्यवहार करूथिबा, ताकू मेंटेन करूथिबा, से हमको आत्म समीक्षा दिगरे सहाय्य करिवो। हमको मने रखिबा को पड़िवो। थरे गोटे महिला भक्त जणे माड्रास रे गोटे गिंडी बोली गोटे जगह अछि, जोठी भगवान प्रथम शिरडी मंदिर स्थापन करथिले। इवन शिरडी रे मध्य विग्रह सेतबेल को स्थापन है नथिला। तो निजे अवतार तांकर पूर्व अवतारंकर विग्रह को प्रथम करी सारा पृथ्वी रो एपरि एक जगह जोठी विग्रह स्थापन करथिले।
ଶିରିଡିର ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ର ଶିରିଡିରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହ ନଥିଲା, ଫଟୋ ପୂଜା ପାଉଥିଲା। ଗିଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଭଜନ ଲେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଗାଇଲେ। ସାଇ ସାଇ ସ୍ମରଣ କरो, गुरु चरण कमल ध्यान करो, केशव माधव भजन करो, सद्गुरु साई स्मरण करो, साई साई स्मरण करो। ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଭଜନଟି ନିଜେ ଯେହେତୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିଲେ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆମା ଆଜି ଯୋଉ ଭଜନଟି ଗାଉଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ଭଜନର ଶେଷ ଲାଇନରେ ତୁ କଣ ଗାଇଲୁ? ସେ ଭଜନର ଶେଷ ଲାଇନରେ ପୁଣି ସ୍ମରଣ ବୋଲି ଆଉଥରେ ଗାଇଲୁ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଯାହା ଗାଉଥିଲୁ ଶେଷ ଲାଇନରେ ପୁଣି ସେୟା ଗାଇଲୁ। ସେ ସ୍ମରଣ ଶବ୍ଦକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ସେଠି ସେବା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଗାଇବୁ, ସେ ସ୍ମରଣ ଜାଗାରେ ସେବା ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ। ଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଏ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନଟିକୁ ଗାଇଲେ, ସେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇ ସ୍ମରଣ କରୋ ଜାଗାରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇ ସେବା କରୋ। साई साई स्मरण करो, गुरु चरण कमल ध्यान करो, केशव माधव भजन करो, सद्गुरु साई सेवा करो। ତା ପରଠାରୁ ସେ ଭଜନରେ ସେବା କରୁ ବୋଲି ଗାଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମି ଆର୍ ଅଲ୍ ରିଅଲ, ସେଗୁଡାକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ, ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଏ ତ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସ୍ମରଣ ଜାଗାରେ ତୁ ସେବା ରଖ ବୋଲି। ଯୋଉ ସ୍ମରଣ, ଧ୍ୟାନ, ଭଜନ ଏବଂ ସେବା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଆଦର୍ଶ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସାଇ ସେବକ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ, ଧ୍ୟାନ, ଭଜନ ଏବଂ ସେବା। ସ୍ମରଣ ହଉଛି ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ। ଯୋଉ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଥା ଆମେ ଏବେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଥିବା, ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍, ସେଲ୍ଫ ଅଡିଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବା, ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଥିବ ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ କହିଲେ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହୁ ଆର୍ ୟୁ, ହୁ ଆର୍ ୟୁ, ହୁ ଆର୍ ୟୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁର ରିଅଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କଣ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ଭାଗ୍ୟା ଯେ ସତ୍ୟସାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଭାଗ୍ୟା ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଭାଗ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ ୟୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଇ ଆମ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦୋହରଉଛନ୍ତି, नो 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 आई एम नॉट आस्किंग दैट, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? ପ୍ରଫେସର ଭାଗ୍ୟା ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ତ ସେୟା ହିଁ କରୁଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମରେ ମୋର ତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କରୁଛି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେୟା କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଆଇ ଆମ୍ ଟିଚିଂ MBA ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ୟୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଗଳାରେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ପଚାରୁଛନ୍ତି, नो नो ପ୍ରଫେସର ଭାଗ୍ୟା, ହ୍ୱାଟ ସାଧନା ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ? ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମରେ MBA ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ଏହା କଣ ସାଧନା ନୁହେଁ କି? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ସାଧନା ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ, ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟା ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଏଇଠି ସ୍ମରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଭାଗ୍ୟାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନକ୍ୱାରିଂ ହୁ ୟୁ ଆର୍, that should be the basis of your sadhana. Start inquiring who you are, who really you are. ପ୍ରକୃତରେ ତୁ କିଏ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ସେଇଟା ହଉଛି ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ, ସେଇଟା ହଉଛି ସ୍ମରଣ। To get our real identity, to know our real identity, that should be the basis of our sadhana. ମୁଁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ?
ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ଭାଷଣର ନିର୍ଯାସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶହ ଶହ ସମ୍ଭାଷଣ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ନିର୍ଯାସ ହଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ନିର୍ଯାସ ହଉଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ପୁରାଣର ନିର୍ଯାସ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଜାଣିପାରିବା, ହୁ ରିଅଲି वी आर। ସେ ହଉଛି ସ୍ମରଣ। ସେ ସ୍ମରଣ ପାଖରେ, ସ୍ମରଣରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣ ଏପରି ଏକ ସାଧନା, ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ଏପରି ଏକ ସାଧନା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଅଡିଟ୍ ସମୟରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଥିବ ଆମକୁ ଆମେ ସେଇ ସାଧନା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛେ କି I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect, अहम निर्विकल्प निराकार रूपम, अहम सत्य बोधक सत्यम शिवम सुंदरम। स्वामीଙ୍କର ମିଶନ ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଅଦ୍ୱୈତ। ଏବଂ ଭଗବାନ ସାଧନା କହିଲେ ସେୟାକୁ ବୁଝନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, ଆମକୁ ସେଇ ସାଧନାର ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ସାଇ ସାଧକ ବା ସେବକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଏହା ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ସ୍ମରଣ, ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ହୁ ଆଇ ଆମ୍ ରିଅଲି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଧ୍ୟାନ, ଏବେ ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହଉଛି ଓଙ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତମ ଏବଂ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନରୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ ଅଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ 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 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଦି ଡେ ସୁଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଧ୍ୟାନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଚାଣ୍ଟିଂ ଓମକାରମ 21 times is automatic pranayam. We need not have to practice pranayam separately. ଯଦି ଏଭ୍ରିଡେ ଆମେ 21 ଥର ଓମକାରମ କରୁଛେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରାଣାୟାମ, ସେ ଆପଣା ଛାଏଁ ସେ ପ୍ରାଣାୟାମର ସାଧନା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ରେସିଓ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନବା, କେତେ ସମୟ ରଖିବା ଏବଂ କେତେ ସମୟ ରଖିବା ପରେ ପୁଣି ଛାଡିବା, ଛାଡିବା ସମୟରେ ଓମକାରମ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିବା ସହ ଓମ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା, ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ, ତାକୁ ଯଦି ଏଭ୍ରିଡେ ଜଣେ କରିବ, ଓଙ୍କାର 21 times ଯଦି, ସେ ଆପଣା ଛାଏଁ ତାର ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଆସିବ ହବ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଦିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ନ ଆସିଛି, କାରଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଆୱାର ବ୍ରିଥ୍। କାରଣ ସ୍ପିରିଟସ୍ ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ, ସେ ସ୍ପିରିଟସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଶବ୍ଦଟା ଆସିଛି। ସ୍ପିରିଟସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ରିଦିଂ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନବା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସୋହମ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କୋର୍ସରେ ନିଜେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋହମ ସାଧନା କଣ, କିଭଳି ଓମକାରକୁ ଚାଣ୍ଟିଂଟାକୁ ସୋହମ ସାଧନା ସହ କିଭଳି ମିଶା ଯାଇପାରିବ, ଏ ସବୁ କଥା ଭଗବାନ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିସ୍କୋର୍ସରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଚାଣ୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଯୋଉ ସାଧନା ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ସାଧନା କରାଯାଇପାରିବ, ଭଗବାନ ସେଇ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଏବେ ସୁପ୍ରଭାତମର ଟାଇମିଂ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସୁପ୍ରଭାତମରେ ସେ ସୁପ୍ରଭାତମର ସମୟ ସୁପ୍ରଭାତମ ଶ୍ଲୋକରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି, କୋଉ ସମୟରେ ସୁପ୍ରଭାତମ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଦିତ୍ୟ କାନ୍ତି ଅନୁଭାତି ସମସ୍ତ ଲୋକାନ, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ଭଗବାନ ତବ ସୁପ୍ରଭାତମ। ଆଜିକାଲିର ବିଜି ସମୟରେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୋ ଡାଉଟ ରାତି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରଭାତମକୁ ସାଧିବା ହୁଏତ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର କଥା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରଭାତମ ଇଟସେଲ୍ଫ, ସୁପ୍ରଭାତମରେ ଯୋଉ ସମୟଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାହେଇଛି, ସୁପ୍ରଭାତମ ସେମିତି ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଗୋଟେ ସାଧନା ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ରାତି 4ଟାରୁ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେ ସୁପ୍ରଭାତମ କରିବେ ସେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିବେ ହିଁ ଉଠିବେ, 4:30ରେ ଓଙ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତମ କରିବେ, ସେମିତି
हुए तो सेमती सेमती ऑर्थोडॉक्स प्रोसीजर हुए तो आ सहित जोड़ा जाई न पारे। आदित्य कांति अनुभाति समस्त लोकान श्री सत्य साई भगवान तव सुप्रभातम। सिंदूरा फाटुथिबो जतिक बेले सिंदूरा फाटुथिबो एवं सूर्य अष्ट उदय हबाकू जाउथिबे आदित्य कांति सूर्यंकर आभा समग्र संसार को आलोकित कलानी। हे सत्य साई भगवान उठिबा हुअन्तु एवं आम भितरे निजको जाग्रत करान्तु। श्री सत्य साई भगवान तव सुप्रभातम। So that is the appropriate time for doing सुप्रभातम। आमे सुप्रभातम जदि अगणारे बसी करुथिबा सूर्य आड़ को मुह करिकिरी सिंदूरा फाटी जाउथिबो सूर्य उदय होउथिबे आम भितरु से शब्द से मंत्र उच्चारित होउथिबो आदित्य कांति अनुभाति समस्त लोकान श्री सत्य साई भगवान तव सुप्रभातम। से जो फीलिंग से जो थ्रिलिंग से गोटे अलग प्रकार थ्रिलिंग एवं फीलिंग आमको दब निश्चित भाव। So that is the appropriate time for doing सुप्रभातम। आ प्रशांत नीलम रे सुप्रभातम टाइम होची 5:20 5:10 रे जो बेल बाजे एवं 5:20 रे ठीक ओंकारम आरंभ हबो एवं लॉन्ग 20 मिनिट्स लागे प्रशांत नीलम रे सुप्रभातम सरीबा पई। नगर संकीर्तन आरंभ हो 5:40 हो जाए। तो सही समयटा ही प्रकृष्ट समय जो समय रे हमको सुप्रभातम करि परिबो। तेणु ध्यान स्मरण ध्यान भजन एवं सेवा ये होची आम आदर्श साई सेवकर ये होची आचरण विधि। ये सब को लेकर भगवान नवविध आचरण विधि कथा हमको कहले। सो नवविध आचरण विधि इज बेस्ड अपॉन दिस फोर स्मरण भजन ध्यान एवं सेवा। भगवान थरे धरवार जाइथिले प्रशांत नीलमरु बाहरिले गोटे आध्यात्मिकतार यात्रा आरंभ होला गोवा पाखरे सरला एवं भगवान को पचारिले भक्त माने किछि भक्त जे ये गोटे विशेष यात्रा रे आमे जाउचे ए यात्रा रा ना आमे कोन दबा स्वामी ए यात्रा को गोटे ना दबा आमे। भगवान तत्क्षणात कहले अमरपुरी अमर यात्रा। आमे समस्ते अमरपुरी के अमर यात्रा करूचे। अमरपुरी होची स्वर्ग। स्वर्ग अभिमुखे वी आर ऑल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अमरपुरी। भगवान सेमती भाव से दिन यात्रा को नामकरण करथिले। पुटपर्तरु बाहर करी भगवान अनेक जगह जाई से सब गोवा रे यात्रा समापन होइतिला। धरवार बोली कर्नाटक रो गोटे जगह सेठी जेते बेले भगवान जाइथिले कर्नाटक यूनिवर्सिटी परिसर रे गोटे सभार आयोजन करा हैतिला। प्राय 20,000 भक्त मानकर समावेश होइतिला एवं सेतबेलर जो सांप्रतिक परिस्थिति से समयर सांप्रतिक परिस्थिति रे जो 20,000 लोक सेठी उपस्थित थिले समस्त होचंती वीर शैव। वीर शैव माने जो माने एकदम ऑर्थोडॉक्स शिव भक्त से माने शिवों को व्यतीत आउ किछि जानନ୍ତି नहीं माने एकदम ऑर्थोडॉक्स शिव भक्त। तांको लिंगायत गोटे तांकर कम्युनिटी अछि से लिंगायत कम्युनिटी की से माने बिलोंग करती। 20,000 भक्त बसी भगवान से दिन जो डिस्कोर्स देले 1968 अक्टोबर 1968 मसीहा अक्टोबर संभाषण आपण मान चाहिले रेफर करि पारे अक्टोबर 20 की 22 एमती मोर टिके डेट टिके मन पडुनी 20-22 भितरे 1968 मसीहा भगवान एफिकासी ऑफ नाम स्मरण ऊपर डिस्कोर्स देले एवं भगवान भल करी जानी थिले ये समस्त लिंगायत कम्युनिटी रो लोक शिवों को व्यतीत एमाने अन्य किछि बुझंती नाही एवं कर्नाटक यूनिवर्सिटी रो वाइस चांसलर मध्य आगुरु भगवान के संबंध रे सूचना देइतिले। भगवान कर प्रैक्टिस थिला डिस्कोर्स परे गोटे भजन गाइबा। भगवान से दिन नाम स्मरण रो तात्पर्य ऊपर कहिले एवं डिस्कोर्स जेते बेले शेष कले गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल लाल बाल कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय
कृष्ण 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 जय। भगवान डेलिबरेटली भजन को गाइले सम ताल रे हजार हजार लिंगायत हजार हजार वीर शैव जे शिव व्यतीत किछि बुझंती नहीं भगवान को सह सम ताल रे ए भजन को सेदिन गाइथिले। डिस्कोर्स परे कर्नाटक यूनिवर्सिटी रो वाइस चांसलर प्रोफेसर आडके भगवान को पाद तले पड़ी गले कहले भगवान मु आज प्रकृत रे मिराकल कोन देखिली प्रकृत रे भगवान कर चमत्कारिता कोन आज मु देखिली जे 20,000 लोकंकर हृदय रे चमत्कारिता आनी पारंती ट्रांसफॉर्मेशन आनी पारंती एवं दैट वाज पॉसिबल ओनली थ्रू भजन। ये कथा को प्रशांति नीलम फेरिला परे भगवान निजे आ गोटे संभाषण रे मध्य वर्णना करिसंत जे धरवार रे एमती घटना घटिथिला जे 20,000 शिव भक्त मानक पार्टी रे कृष्ण नाम संचरित होइथिला। ये होची भजन साई साई भजन रो ब्यूटी साई भजन रो ये होची गुरुत्व। तेणु भगवान जो साधना हमको प्रेस्क्राइब करिसंती स्मरण रिमेम्बरांस ध्यान भजन एवं सेवा सेवा कथा तो आमे समस्ते भल भाव रे जानिचे जे प्रकृत रे भगवान काहे के हमको सेवा करबा को कहउचंती भगवान सेति संगठन को सेवा संगठन बोली नामित करिसंती ना भगवान कहले मु संगठन को मो नाम रे नामित करिछि श्री सत्य साई सेवा संगठन श्री सत्य साई सेवा समिति we are all proud members of श्री सत्य साई सेवा समिति सत्य साई सेवा समिति रो सभ्य हिसाब रे आमे समस्ते यथेष्ट गर्व अनुभव करिवार आवश्यकता अछि काहे कि ना भगवान जेतेबेले सेवा समिति तैयारी कले 1961 मसीह रे दशहरा समय भगवान उद्घोषणा कले जे टुडे आई एम स्टार्टिंग ए सेवा समिति मु आज गोटे सेवा समिति आरंभ करूची सेतेबेले सेवा समितिर ना गंध नथिला किछि लोक माने जानि नथिले किछि बैकग्राउंड भी नथिला किछि नथिला सेवा समिति 1961 रे भी तैयारी हेनी ता परे अनेक वर्ष परे तैयारी हला किंतु भगवान से दिन दशहरा रे उद्घोषणा कले मु एक सेवा समिति तैयारी करूची काहे कि तैयारी करूची तार उद्देश्य मध्य कहले भगवान कहले जो माने सेवा समितिर सभ्य हेबे एठी हम साधना कथा आसुची प्रकृत रे आमे आदर्श साधक के आदर्श सेवक की कोन से कथार उत्तर एठी हमकु होय त मिल जाई पारे जेउ माने एही सेवा समितिर सभ्य हेबे खाली सेति के नुहे गोटे क्राइटेरिया होची वी मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द सेवा समिति हमें सेवा समितिर सभ्य होबार आवश्यकता अछि द्वितीय होची सभ्य ही करिवु कोन भगवान द्वितीय कथा कहिले those who will be the members of this seva samiti and those who have genuine interest in rendering seva जे निस्वार्थ पर सेवा पाई जहार जेन्युइन इंटरेस्ट थिबो जे निस्वार्थ पर सेवा रे निजको ब्रती करिवो the liberation will be granted to them तांको मु मोक्ष प्रदान करिवि आउ कोन देई पारंती भगवान आध्यात्मिकतार पूर्णता आसे सेई पाखरे लिबरेशन पाखरे जो माने आध्यात्मिकतार साधना पथरे अग्रसर से मानकर गोटे सिंगल पॉइंट गोल होची टू अचीव लिबरेशन से मोक्ष को हासिल करबा भगवान एठी एश्योरेंस दउचंदी मु मोक्ष प्रदान करिवि केवल शर्त होची तुमे सेवा समितिर सभ्य हबो एवं सेवा समितिर सभ्य होई निस्वार्थ पर सेवा रे निज जीवन को विनियोग करिवो दीटा शर्त so we should feel proud that we are the members of Satya Sai Seva Samiti संसार रे एपरि कोनोसी सेवा समिति नाही जहार लक्ष्य होची लिबरेशन पाखु नै जिवा हम से सभ्य मानन को लिबरेशन पाखु नै जिवा कोनोसी संसार रे कोनोसी संगठन रो लक्ष्य नुहे केवल सत्य साई संगठन so we must feel enough proud that we are a member of सत्य साई सेवा समिति भगवान हमकु से एश्योरेंस देइचंती तुमे जदी सेवा समिति रो सभ्य ही
उत्सर्गीकृत सेवा प्रदान करिवो मु तुमको मोक्ष प्रदान करिवि केवल तुमको नुहे तुमर चिल्ड्रेन तुमर ग्रांड चिल्ड्रेन तुमर ग्रेट ग्रांड चिल्ड्रेन आई विल ऑल्सो लुक आफ्टर देम सेमानंकर मोक्ष प्रदान करिवार बंधु ता माने आपण जदि सेवा समितिर सभ्य होई सेवा समिति रे निस्वार्थपर सेवा पई जीवन को उत्सर्ग करूचंती your 4 generations coming 4 generations will be saved and protected by Bhagavan. What a great assurance. तेणु आमे समस्ते से सेवा समितिर सभ्य से भगवान कहते यह सेवा समिति श्री सत्य साई सेवा समिति आ गोटे संभाषण रे भगवान कहले श्री सत्य साई एस 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 समिति पूर्वर मु 3टी एस को जोड़िबा को तुमको अनुमति देइछि मो ना को जोड़िबा को अनुमति देइछि माय नेम कन्वेज माय मिशन मोर ना ही मोर मिशन रो वार्ता को दउछि व्हाट इज द वेरी पर्पस ऑफ सेवा समिति जो माने सेवा समिति रो सभ्य हेबे ये कथा को निश्चित भाव रे हृदय को नबार आवश्यकता अछि एस 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 भगवान कहले फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर समाज सेकंड एस स्टैंड्स फॉर संस्कृति थर्ड एस स्टैंड्स फॉर सनातन मूल्यबोध दैट इज द वेरी पर्पस फॉर व्हिच अवतार कम्स अवतार जेतेबेले आसंती से समाज पई आसंती अवतार जेतेबेले आसंती से संस्कृतिर पुनरुत्थान पई आसंती अवतार जेतेबेले आसंती से सनातन मूल्यबोधर प्रतिस्थापन पई आसंती एस 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 ब्यूटीफुली भगवान ए संदेश को देले आमर समितिर कार्यधारा सत्यसाई सेवा समिति इज एस्टाब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 एस आमर सेवा समिति समाज केंद्रिक हबार आवश्यकता अछि समाज रे आम सेवा समिति एग्जिस्ट करूची आम परिपार्श्विक समाज the people of that society must know yes there exists a सेवा समिति in our locality in our society सेटा सेतिक बेले संभव हबो जेतेबेले समाज प्रति आमे उत्सर्गीकृत सेवा प्रदान करि परुथिबा सेति पई यह सेवा समिति तो समाज केंद्रिक हबार आवश्यकता अछि ताकू किए करिवो आदर्श साई सेवक हिसाब रे जेतेबेले आमे निजुकू कहूचे ये सब कथा किए करिवो ये सेवा समिति तो आमर ना आमे सेवा समिति प्र सभ्य हिसाब रे गर्व अनुभव करूचु वी मस्ट गिव दैट मच प्रायोरिटी टू द सेवा समिति आम जीवन रे सेति की प्रायोरिटी आमे सेवा समिति की देले जाई ए सब कथा हेई परिवो ना सेतो बेले जाई आमे निजुकू सेवक बा साधक आपण जहा निजुकू बाचंतु से कथा कहि परिबे मो सेवा समिति समाज केंद्रिक हबा दरकार मो सेवा समिति रो गोटे कल्चर अछि द संस्कृति द सेवा समिति हैज ए कल्चर द समिति कल्चर वी मस्ट फॉलो द समिति कल्चर and samiti culture says that every member should avoid eating non-vegetarian food प्रत्येक मेंबर भगवान कर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो माने निजुकू साई भक्त कहिबे से माने आमिष भक्षण करिवे नाही से होचे सेवा समितिर कल्चर आम समितिर कल्चर से आमे ताको भांगी परिबानी आम सेवा समितिर कल्चर होचे सेग्रीगेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स सेग्रीगेशन ऑफ मेन एंड वुमेन मेन डिवोटीज एंड वुमेन डिवोटीज कौनसी परिस्थिति रे भी भगवान कर से मैंडेट को आमे वायोलेट करि परिबा नाही दैट फॉर्म्स द कल्चर ऑफ आवर समिति फाइनेंशियल डिसिप्लिन दैट फॉर्म्स द कल्चर ऑफ आवर समिति आम समिति रे कौनसी प्रकार टंका पैसा रो देन लेन हबो नाही जहा किछि समिति रे एक्टिविटीज हबो थ्रू सीओडी भगवान सेति पे मध्य रेमेडी देइचंती दैट इज सीओडी आमे निजे सीओडी करबा सेलिंग ऑन डिजायर करबा ता द्वारा संचित अर्थ को सेवा समितिर सेवा काम रे विनियोग करबा अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड नॉट बी एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज आवर कल्चर तो समितिर किछि कल्चर अछि से कल्चर को नहीं कि आम समिति गढ़ी उठिबार आवश्यकता अछि
ଆଉ ସେ କଲଚର କୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବ କିଏ? ସମିତିର ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ମାନେ ଅଛୁ ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବୃନ୍ଦାବନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ହେଇ ନଥିଲା କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଉପର ମହଲା ତଳ ମହଲାରେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ରାମ ବ୍ରହ୍ମମ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯିଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଶ୍ରମର କେୟାର ଟେକର ଥିଲେ, ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ। ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଳମ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଳମ ଫେରି ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସଡ ହେଇଗଲେ। ରିଲାକ୍ସଡ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଥ ଫ୍ରିଲି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାରବାର ହେଲେ। କିଏ ବାନିଆନ ପିନ୍ଧି କାରବାର ହେଲା, କିଏ ଗାମଛାଟେ ପିନ୍ଧି କାରବାର ହେଲା, ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାରିଲା ଶୋଇ ପଡିଲା। 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କଥାକୁ ରାମ ବ୍ରହ୍ମମ ସାର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସେ ଏତେ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭଗବାନ ଫେରି ଆସିଲେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଳମରୁ 3-4 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଫେରି ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇନ୍ ଏ ସ୍କାଟର୍ଡ ୱେ, କିଏ କୋଉଠି ଶୋଇଛି, କିଏ କୋଉଠି ବସିଛି, କିଏ ଗଞ୍ଜିଟେ ପିନ୍ଧିଛି, କିଏ ଗାମଛାଟେ ପିନ୍ଧିଛି, କିଏ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ କେବଳ ଗୋଟେ ମୃଦୁ ହସ ହସିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡେଇ ଦେଲେ, ଯାଅ 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 ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଅ ମୁଁ ଆସିଗଲେଣି, ଏହା କହିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଦି ଅଦର ସାଇଡ ଅଫ ଦି କଏନ୍ ରାମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଏଭଳି ଭାବରେ ରିପ୍ରିମାଣ୍ଡ କଲେ ତାଙ୍କୁ। Is this the discipline? You are the manager of the ashram. In what way you are looking the ashram? This is my mandir. ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁ ଶିଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମନ୍ଦିରର ସାଙ୍କ୍ଟିଟି କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେତେ ଦୂର ପରଫେକ୍ସନ ଆମ ଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାଜୁଆଲ ୱେରେ ଜଷ୍ଟ ଗଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି କାରବାର ହଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ we must ensure the sanctity of the ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ସାଙ୍କ୍ଟିଟିକୁ ଆମକୁ ଏନସିଓର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ କଣ ଭାବିଲ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଯଦି ଭଗବାନ ଫିଜିକାଲି ଥାନ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କାରବାର ହେଇଥାନ୍ତେ କି? ସେଇ ଯୋଉ ଧରଣର ସାଙ୍କ୍ଟିଟି ଆମ ସମିତିର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଆମ ସମିତିର ପରିବେଶରେ ଅଛି କି? ତ ସମିତିର ପରିବେଶର ଯୋଉ ସାଙ୍କ୍ଟିଟି ତାକୁ ବି ବଜାୟ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆମର। ବିକଜ ସମିତି ହଉଛି ଆମ ଘର, ସମିତି ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାୟୋରିଟି, ସମିତି ହଉଛି ଆମ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର। ଭଗବାନ ପା ସମିତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସମିତିର ସଭ୍ୟ ହବ ମୁଁ ତୁମର ଲିବରେସନ କଥା ବୁଝିବି। ତ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମର କେତେ ଦୂର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସମିତିର ପରିବେଶକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଲଚର୍ଡ କରିବାକୁ ହବ। ସୋ ଦିଜ ଆର୍ ଦି ସମ୍ ଅଫ ଦି କଲଚରାଲ ବେସିସ୍ ଅଫ ଆୱାର ସମିତି। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସମିତିର କଲଚର। ତ ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ସନାତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏସ୍ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମ ସମିତି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ବିରାଟ କଥା ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛେ ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାଉଛେ। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 14th ଜାନୁଆରୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଶପଥ ନଉଛେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କଣ ଶପଥ ନଉଛେ? ଆଜ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦି ସେବା ସମିତି। ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସେଲ୍ଫ ଅଡିଟ ସମୟରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ 1 ନମ୍ବରରେ ଶପଥ କଣ ନଉଛୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେ ଭାବନାର ସହ ଆମେ ବର୍ଷ ଭରି ରହୁଛେ କି? 1 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଶପଥ ନଉଛେ we must have complete faith
on this particular name and form. ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆକୁ କେବେ ବି ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଆମ ଜୀବନ ସାରା we must have complete faith on this name and this form. ଏଇ ନାମ ଏବଂ ଏଇ ରୂପ ଏଇ ନାମ ଏବଂ ଏଇ ରୂପ ଏଇ ନାମ ଏବଂ ଏଇ ରୂପ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫେଥ୍ ସେ ଆସ୍ଥାରୁ ମୁଁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି ସେତିକି ତାର ସାହସ ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ପାରିଲା ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଡୁ वी हैव कंप्लीट फेथ ऑन हिम କହିଲେ नॉट ए फिलोसफी हिम କହିଲେ नॉट ए तत्व हाँ मोर विश्वास अछि भगवान तो सर्वव्यापी और ओमनी प्रेजेंट भगवान मोर तांको ऊपर विश्वास अछि नो आमे जेतेबेले शपथ नौचे प्रथम पॉइंट होची दिस पर्टिकुलर नेम एंड दिस फॉर्म एई नाम एवं एई रूप एई नाम एई रूप ऊपर मोर संपूर्ण आस्था अछि एवं रहिबो सारा जीवन ताधुरु मु विच्युत हेबिनी मो मुंड गंडी के अलगा कर देले मध्य मोर एई नाम एवं एई रूप ऊपर आस्था अछि एवं रहिबो शेष निश्वास थिबा पर्यंत रहिबो एई जो आस्था एई जो विश्वास चटाण परि टाण से जो आस्था छुआटी सेदिन पचारला स्वामी आपणको ऊपर मोर विश्वास कहीं सब बेले स्थिर रहुनी कम बेसी होची प्रकृत रे हम समस्तंकर प्रश्न से पचारला से साहस संचय कर पचारला स्वामी ताको ओलटा पचारले डू यू लव मी तू मते भल पाऊ कि से कहला नो नो डाउट अबाउट इट या भीतर किसी संदेह नहीं मु तुमको संपूर्ण भाव रे भल पाए कीप इट अप that will lead you to complete faith that love leads to complete faith से प्रेमटा को बजाय रख मते निस्वार्थ पर भाव रे इंटेंसली भल पाइबाटा को बजाय रख से तते विश्वास आड़ को नहीं जीवो तो विश्वास देखिबो धीरे धीरे कम बेसी हबो नाही मते भल पा कीप इट अप सेति पय भगवान कहते ना where there is love there is faith जोठी प्रेम अच्छी सेठी ही आस्था अच्छी सेठी ही विश्वास अच्छी तो सेतिकी बेले आदर्श साई सेवक बा आदर्श साई साधक आमे ही परिबा जेतेबेले साईंकर एई नाम एई रूप प्रति संपूर्ण भाव रे हमर आस्था एवं विश्वास थिबो एवं बाबा टाइम एंड अगेन कहिसंती मोर तुम सह संपर्क सीधा सळक मोर एवं मोर भक्त मानक भितरे किछि मीडियम केही नाहंती मु काहाकू मीडियम बोली ऑथराइज करे नाही जे आ माध्यम रे आइले तुमे मते पाइबो मो पाखरे पहुंची जीवो सेमती नाही मो ना को व्यवहार करी जे कहूची मु माध्यम तुमको नै सिटी पहुंचै देबी डोंट बिलीव दैट आज भगवान को ना रे अनेक संस्था मुंड टेकिलेनी अनेक ऑर्गेनाइजेशन बाहर हमको से सबुरे किछि ही मतलब नहीं we must have complete faith on his name and his form तांकर जो ब्यूटीफुल मधुर रूप एवं मधुर नाम ता ऊपर हमर संपूर्ण आस्था अछि एई विश्वास र सह एई दृढ़तार सह हमको आम साधना रे आगु को जीवा को अछि दैट इज द हॉलमार्क ऑफ ए आदर्श साई सेवक दैट शुड बी द हॉलमार्क ऑफ ए आदर्श साई सेवक आउ गोटे कन्विक्शन आमर रहिबा दरकार सबु प्रकार डिस्टर्बेंसेस दूरे जीव देखिबे जदि बा किछि डिस्टर्ब आमर साधनार क्षेत्र रे समिति जेहेतु एक साधना क्षेत्र देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंसेस ऑफ माइंड ये सब रहिबा उचित नुहे जदि भी किछि अछि कोठी कोठी प्रैक्टिकली जदि किछि एग्जिस्ट करूची हमको भाबिबा को पड़िबो जेतेबेले हॉस्पिटल भगवान अनाउंसमेंट कर देले 1990 मसिया नवेम्बर रे जे आसंता नवेम्बर रे
गोटे वर्ष भितर मु गोटे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उद्घाटन करी फर्स्ट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन नवेम्बर 22 नवेम्बर रे अनाउंसमेंट करदेले मे मास पर्यंत पड़िया रे टीपो बाजी नथला खुला पड़िया पहाड़ पर्वतावृत पड़िया सेमती पड़ेला आउ मात्र रहिला 4-6 मास मे रु नवेम्बर रे हॉस्पिटल थी आपण जो हॉस्पिटल देखुचंती एबे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दैट वाज बिल्ट ओनली इन 4-5 मंथ्स पृथ्वी रे गोवर्धन गिरी भगवान काणी अंगुठरे उठेथिला हमें सुनिचे बट विजिबल गोवर्धन गिरी ठिया हेची भगवान 4 मास भीतर निज काणी अंगुठरे ताकू ठिया करैछन जेतेबेले मे मास हेई गला पड़िया रे टीपो भी बाजी नथिला जगाराम को राति रे निद हलानी व्यतिव्यस्त हले थरे भगवान को साहस संचय करी पचारले स्वामी मते निद हो नहीं हम पचारले काई तते काई निद होनी ना आपण लक्ष लक्ष लोकन को उपस्थित रे डिक्लेयर कर देले एते बड़ हॉस्पिटल करिवे बोली 6 मास बीती गलानी आ आगु को मात्र 6 मास अछि पड़िया रे टीपो बाजिनी केते बड़ हम काम आरंभ करिवे एते बड़ हॉस्पिटल हबो आपण आउ 6 मास भीतर उद्घाटन करिवे जेतेबेले मो एक कथा भाबी भाबी मते राति रे निद हो नै स्वामी मो स्वामी को लोक माने कोन कहिबे पब्लिकली आपण अनाउंसमेंट कर दैचंती स्वामी सेती जगाराव को कहले के अनाउंसमेंट करची तू करछु ना मु करची जगाराव कहले स्वामी आपण करचंती अब मु जदी अनाउंसमेंट करची व्हाई आर यू गेटिंग सो वरीड व्हाई आर यू गेटिंग सो बदर तत काई निद होनी मु तो अनाउंसमेंट करची तत काई निद होनी स्वामी इज द डोयर वी आर नियर एन इंस्ट्रूमेंट्स सबुर कर्ता होचंती से तार विजिबल दृष्टांत होची सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोटे असंभव को संभव करा हेची सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑलवेज दैट गिव्स अस द मेसेज स्वामी इज द डोयर वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स हम सेवा समिति पाई मध्य ताहा प्रयोज्य कंप्लीट फेथ ऑन हिज नेम एंड हिज फॉर्म विदाउट एनी डेविएशन नंबर 2 स्वामी इज द डोयर वी आर mere instruments ये जो ट्विन मंत्र आमे जदि ट्विन मंत्र को जीवन रे धारण करिबा याकू मंत्र दीक्षा बोली भाबिबा भगवान हमको एई मंत्र रे दीक्षित करिसंती कंप्लीट फेथ ऑन हिम ही इज द डोयर वी आर इंस्ट्रूमेंट्स एवरीथिंग विल बी सेट राइट वी विल डेफिनेटली प्रोग्रेस इन आवर साधना भगवान आम मानक पई गोटे कृपा करिकरी गोटे प्रार्थना लिखिथिले से प्रार्थना टाकू समस्त मने रखिबा with that prayer we shall dedicate today's discussion at his lotus feet से प्रार्थना को निश्चित भाव रे आमे समस्त मने रखिबा गोटे आदर्श साई सेवक होंतु बा साई साधक होंतु सब बेले ए प्रार्थना ही हमको से आदर्श जीवन जीवारे प्रेरित करिवो प्रार्थना टी परी भगवान आम पई लिखिथिले हमको शिखैथिले एवं हमको कहिथिले तुम याकू प्रतिदिन प्रार्थना कर बोली जे प्रार्थना होची हे प्रभु प्रेम मोर घेनंतु पूर्ण भक्तिर सह एहा तुम ठारे समर्पित हेउ हे प्रभु हस्तद्वय मोर घेना करंतु निरंतर एहा तुम सेवारे लागि थांतु हे प्रभु आत्मा मोर स्वीकारंतु तुम सत्तारे एहाकू लीन हेबाकू दियंतु हे प्रभु चित्त मोर चोराई नियंतु तुम सह समताଳରେ ଏହା मूर्छना तोଳି धरु हे प्रभु मोर सर्वस्व ग्रहण करंतु मोते तुम श्रीहस्तर आयुध सजांतु आई एम द इंस्ट्रूमेंट यू आर द डोयर हे प्रभु मोर सर्वस्व ग्रहण करंतु मोते तुम श्रीहस्तर आयुध सजांतु साईराम साईराम भाई फूलटे फुटिले फुटिले झरी पड़े गीत गाइबा आरंभ हेले सुर ही सरी जाए कथाटी आरंभ हेले लोहार बांक बोलनी दे शेष हुए
କିନ୍ତୁ ସାଇ ପ୍ରେମ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେ ପ୍ରେମ ଆଉ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ମଧୁର କ୍ଷତଟିଏ ପରି ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଏ। ସ୍ମୃତି କୋଷରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କର ସୂଚୀପତ୍ର। ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପୁଳକିତ କରିଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କ ଚଳାପଥକୁ ସ୍ମୃତ କରି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଅମୃତର ବାରିଧାରା। ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତ୍ର 8ଟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ସଂଯୋଜକ ସଂଯୋଜିକା ଏବଂ ନିର୍ବାହକ ନିର୍ବାହିକା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସମିତି ଓ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆବାହକ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସಮೇତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ସାଇରାମ। ସବୁ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ନାହଁ ଘର ମୋ ଅଟଇ ଶୂନ୍ୟ, ନଥାଉ ବା କିଛି ଏକା ଥିଲେ ତୁମେ ଘର ମୋର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୟ ସାଇରାମ, ଜୟ ସାଇରାମ। ଓ शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। जय श्री राम। Dita जय